বারবার যে কথা বলেছি সেখানে যেহেতু আমার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি রয়েছে আমি যাব না এবং পরবর্তীকালে 9 অক্টোবর আরেকটা সামান দেয় আমাকে, যেটা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পরে সেটা ইনফ্রাকচুয়াস হয়ে যায়। আমাকে দুদিন আগে আবার একটা নোটিশ দিয়ে আজকে ডাকা হয়েছিল, আমি এসেছি 11টায় ডাকা হয়েছিল, আমি 11টায় পৌঁছেছি এবং প্রায় 6500 পাতার 6000 পাতার রিপ্লাই আমি নিয়ে তাদেরকে জমা দিয়েছি। আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলবো না। पहले भी जो बोला हूँ मैं दोबारा वही दोहरा रहा हूँ जो पहले कहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे जब जब समन किया है, इवन मेरा पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स के बीच में जब समन आया है, मैं यात्रा के बीच जब रहा हूँ तभी भी यात्रा छोड़ के कलकत्ता आया हूँ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक समन आया और समन में मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और मुझे फिजिकली यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए बोला गया। उस समन में कॉम्प्लायंस के रूप में मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ और जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगा गया था मैं वो हर डॉक्यूमेंट ईडी के ऑफिस में आज सबमिट किया हूँ। 6000 पन्ने का रिप्लाई मैं आज ईडी ऑफिस में सबमिट किया हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उनको अगर लगे कि फिर मुझसे पूछताछ करना ज़रूरी है, वो आए, वो मुझे समन भेजे और मैं फिर आऊँगा। और अगर मुझसे फिर से वो पूछताछ करना चाहे मैं दोबारा आऊँगा। और जब जब আজকে যেহেতু আমি ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করেছি, ওনারা তাই যেহেতু ডকুমেন্টগুলো এখনো দেখেননি, ওনারা বললে এত ডকুমেন্ট দেখতে আমাদের সময় লাগবে। পরবর্তীকালে ডকুমেন্টগুলো দেখার পর আবার দরকার হলে আপনাকে প্রয়োজন পড়লে সামান পাঠিয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করব। বারবার বিরোধী আপনাকে देखिए, एथिक्स कमेटी में बहुत सारे प्रिविलेज ड्यू है। आपने देखा 1-1.5 महीना पहले जब नई पार्लियामेंट की 4 दिन का सेशन बुलाया गया, वहाँ बीजेपी का सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से किस अपशब्द का यूज किया और किस तरीके से वो पार्लियामेंट का गरिमा, सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और बीजेपी का ऐसे बहुत सारे सांसद है जिनके खिलाफ प्रिविलेज मूव किया गया है, वो ड्यू है, उसका सुनवाई नहीं होती है। पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहे, गवर्नमेंट को सवाल पूछना चाहे, अदानी के मैल प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल पूछना चाहे, तो उनको किस तरीके से उनका सांसद पद से उनको हटाया जाता है, एक्सपेल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, और एथिक्स कमेटी ने एक चीज़, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया, उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोहिते इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। मुझे भी 4 साल से ये बुला रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अलग अलग केसेस में टैग कर रहे हैं। एक में कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे में टैग कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो तीसरे में टैग कर रहे हैं। वो इनका स्टैंडार्ड प्रैक्टिस है। একটা কেস ছাড়া আর কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে? একটা কেসে বারবার আপনাকে ডাকা হচ্ছে, মানুষ দেখুন, আমাকে আসতে বলেছে, আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাপিয়ার করার জন্য সামান দেওয়া হয়েছিল অ্যালং উইথ সার্টেন সেট অফ ডকুমেন্ট। আমি চাইলে ডিভিশন বেঞ্চের অর্ডারের মতো তার সাথে কমপ্লাই করে আমি লিখে পাঠিয়ে দিতে পারতাম যে আপনারা নথি দেখে তারপর প্রয়োজন হলে আমাকে তলব করুন। বাট আমি বারবার বলেছি যে আমাকে যখনই ডাকবে, আমার লোকানোর কিছু নেই,
আমি আগেও এসেছি, এমনকি আমি দিল্লিতেও গেছি। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে কলকাতায় ট্রান্সফার করেছে। তারপর দিল্লি থেকে যখন ইডির তদন্তকারী অফিসাররা কলকাতায় এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছে, আমি এসেছি, উপস্থিত হয়েছি। আগামী দিনেও যদি চাই উপস্থিত হব। আমি চাইলে আজকে আমার আইনজ্ঞ বা আইন বিশেষজ্ঞ যারা রয়েছে, আমার লিগ্যাল টিমের যারা রয়েছে, তারা আমাকে বলেছিল আজকে অ্যাপিয়ার না হওয়ার কারণ। তারা বলেছিল যে নথি খালি পাঠিয়ে দিতে এবং আমি যাতে সশরীরে উপস্থিত না হই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমার লুকানোর কিছু নেই। আমাকে যখন যা জিজ্ঞেস করেছে আমি উত্তর দিয়েছি। এবং আমি এটাও বলেছি যে দরকার হলে আমার স্টেটমেন্ট আমি কি বলেছি কি না বলেছি সেটা কোর্টে তারা জমা দিতে পারে। সুতরাং আজকেও আমি তাই বলে এসেছি। তারা মনে করেছে এই 5,000, 5,500, 6,000 পাতার নথি দেখতে তাদের সময় লাগবে। তারা এই নথি দেখে যদি আবার মনে করে যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে, রাখবে, আমি আসবো। একটা কেস বারবার ডাকা হচ্ছে বিভিন্ন ডকুমেন্টস নিয়ে। আমাকে যখন আগামী দিনে যখন ডাকবে আমি আসবো। নির্দিষ্ট আমার থেকে চাওয়া হয়েছিল যে কাগজপত্রগুলো ডকুমেন্টসগুলো সাবমিট করতে বলা হয়েছিল, আমি সাবমিট করেছি এবং প্রায় 6,000 পাতা রিপোর্ট সাবমিট করেছি। তারা সেই রিপ্লাই দেখে আবার মনে आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, কোথাও কি हर डेट पर उपलब्ध रहते हैं। यार थैंक यू करो आप। देश में मेरे पास छुपाने का कुछ नहीं है। वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए, और लोगों के सामने है ही कि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तभी आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है कि आज जनता सब कुछ देखती है और जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दीजिए। जब मैं कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में गया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या है आप कोर्ट में जमा करो। और उस ऑर्डर अगर आप देखेंगे, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22 सितंबर का जो ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का कि ईडी अभी तक कोई भी प्रूफ अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। और वो प्रोटेक्शन आज भी जारी है। जैसे वो कोल केस है, कोल केस में भी सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दे दो। और पहला दिन जो मैंने कहा वो आज भी कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। आप फांसी बना लो, फांसी का मंच बना लो, मैं जाके टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं जाके वहाँ पे अपने आप को फांसी में लटकाने के लिए तैयार हूँ भैया। अभिषेक जी आपको टारगेट क्यों किया जा रहा तो वही कह सकता है जो टारगेट किया है। ये सवाल का जवाब वही दे सकता है। নথি আনিয়ে দেখার পর যদি প্রয়োজন মনে হয় যে সেই নথির ভিত্তিতে আপনার তলব করার প্রয়োজন আছে, আপনি তখন তলব করবেন। আমি সেই কোর্টের অর্ডারকে অজুহাত করে আজকে আমার উপস্থিতি এড়িয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি সেটা করিনি। I have always tried to be high on the moral grounds. আমাকে 13 তারিখে যখন ডাকা হয়েছে আমি বলতে পারতাম আমার দিল্লিতে বৈঠক রয়েছে, আমি আসবো না। আমি তদন্ত এড়ানোর জন্য অতীতেও অজুহাত খুঁজিনি, বর্তমানেও খুঁজছি না, ভবিষ্যতেও খুঁজব না। আমার যা বক্তব্য আমি বারবার স্পষ্টত কোর্টে জানিয়েছি এবং তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছি। তারা যদি মনে করে তদন্তের স্বার্থে আমাকে আবার ডাকবে, আমি আসবো। আমার তো লোকানোর কিছু নেই। আমি যেই মুহূর্তে সামান পেয়েছি আমি বলে দিয়েছি আমি যাব। আমি এসেছি, কমপ্লাই করেছি, আপনি কি ঠিক আছে, আপনারা যেগুলো নতুন চেয়েছিলেন সব দিয়ে দিয়েছি। তারপরে আবারও আজকে যাওয়া হয়েছিল আপনার কাছে, সেগুলো তো বললাম 5,500 পাতার ডকুমেন্ট আজকে জমা করেছি এবং আমার কাছে অত্যন্ত কম সময় ছিল। 2 দিনের ব্যবধানে আমাকে এই ডকুমেন্ট জোগাড় করতে হয়েছে। তাও আমি অজুহাত দিইনি। আমি চাইলে একটা চিঠি লিখে বলতে পারতাম আরও 10 দিন সময় দেওয়া হোক কি আরও 20 দিন সময় দেওয়া হোক, আমি সেটা করিনি। আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অনুযায়ী যতটুকু আমি পেরেছি কোলেক্ট করতে প্রায় প্রত্যেকটা ডকুমেন্টই আমি জমা করে দিয়েছি। তারপর ওটা দেখুক, খতিয়ে দেখে যদি আবার মনে হয় আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন রয়েছে আমাকে ডাকবেন।